Hapung hatai tima tisha naithatok hababai kuplung rangsak Tipra haste khukbai bole baya ohani naithokno manthogo nangmani manikhni rok kubun haste bai sursawi naike asukbo ungkulok Jaikhlaijakya teruk kusuk thayo yapri sewi tongo o haste phiaba jaikhe Jaikhlaijakya naikeni Jaikhlaijakya mothangai khatiwi narukjakini bagai teruk kophonui thango maran chawi Thangwi tongmani mangpli kasawi phaika haste utabuk lukurokni mokol khujaknai kaisa Beraikhiri thayangka dumburti hapung phia khorok busikli saiman dumbur haite kaisa Beraikhiri thai hasteo hujagoi kmai tongo honei mohanbuk amchayo Chanditwisa mungoi tima Beraikhiri kedak bisiromoi tongwi tongphano jaikhe Jaikhlaijakya swnamna bagai rang jongjak phano khoksa rangbo a thaino naithoruna samungo thepajakya krak salo amchayo berenai khadumani kokthum bsanggo saikhnarka Wezini chairman Boronggunang Ronjit Devano khobai Tipra Mothani Adongrok Sungtini Mohanbuk subjonal ni andaro Tikrama hene kaisa jaga laike naithok jaga o jaga etono naithok ma bolayo je dumur lek ni porebo monota kaisa lek kotorungna jeda chini Chandiban mo Tipra hastewo এবং স্পেশালি চিনি এডিসি আমচাইও মোয়া হাইনাই থক জায়গা করি অর গোবাংমা তৈন খনই গোবাংমা ইনক তঙ্গ জায়গা আইসল্যান্ড হেনে গোবাংমা তঙ্গ প্রায় 17-18টা আইসল্যান্ড তঙ্গ অমন যদি ফাতানি বড় রং ন পিকনিক স্পট খালাই অর যদি নাইকিনি খালাইনে নিবাই বেরাইখিনি জায়গা খাই দেখাকাই অর কোটি টাকা ইনকাম খাইনা নিনক তঙ্গ হেকাকাই অর সরকার ফাইও সরকার থাঙ্গ বিগত বামফ্রন্টনি আমালো মন ইনকো খাইকা কিছু তাঙ্কো খাইকা কিন্তু তাবো বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো মনতে মুংসা কিছু খাইলিয়া जों खोनावो अ जे जागानो डेभलप खाइनायनि बागै कोटी टाका सेंसन नुखा किन्तु अर तिन काम खाइजाया अरनि दिनकोनि दनपुर केन्द्रनि न ताबो केन्द्रनि प्रतिमन्त्री प्रतिमा भूमिक मन फाइनाय फिका अर 80 कोटी टाकार मतन खरच खालायै नायथो खाइनायनि क किन्तु तिनि सरकार ताइ 1.5 मास तंसो जे स्टेट এবং মন্ত্রীমন ইয়াগুলো মানে মুংসা খাইলিয়া তাবো তামনে হিংকাকাই মতিপ্রাসা আমসাই মতিপ্রাসা আর ডেভেলপ কা তিপ্রাসা রংনি ডেভেলপ নাই এডিসি আমসাই ডেভেলপ নাই অমনি বাগি ন অল আমার গজে কত 4 বছর 4.5 বছর কোন বেলাকে হামবাই अब 23 দনপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি সাউথ টিগন্দার এডিসি ভিলেজ তিগ্রামা সংকব্রক ব্যাংকে তিগ্রামা হনো अब CPM नि जराव पार्क्स नामजामानि पार्क नि मुंखा सन्दी पार्क इनके बीजेपी आईपीएफटी 18 गवर्नमेंट फाइमानि परे ओ जायगायाव विभिन्न रकम डेभलपमेंट नि कक साबय ताबो केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भूमिक बर माने अनेक निनि कम से कम 15-20 बार फाइकेना तारपरे निनि टूरिज्म मिनिस्टर प्रणजित सिंह राय থেকে শুরু হয় বিভিন্ন নেতা রক ফাইকা কিন্তু बरक अपनो इ थाइसाफोनो गटाल बयाखौ हायसि ता 5 बছর पुरा समयसीमा पारंगन नाय दंगो इनके आं अर जेहेतु आं निजिबो लोकल एरिया नि बा आं साइमानो ब्लॉक लेवल तै रक ब्रक विभिन्न फान्डनि गखाय अर डेभलपमेंट खायनि गखाय अब पुरा टोटाली माने करप्शन अब जरि सঠিক भाबे तदন্ত खाय आं जतन नुकजगै फैनाय इनके जों अर साइमानो तमानाय और साउथ एशियानि सेकेंड लार्जेस्ट ने आं किसे खोनावो और विभिन्न जायगानि बर रक फाइजाक नि सुइजारलैंड दंनि बर रक फाइजाक गेरगो इनके अब सुरु तुइसिमि हापुं हाते बेबागनो डेभलप माने अब काहामकाय जदि गखाय कांकाय अ जागाव तिप्रा सामसाय बेलाखेन डेभलप बुंनाय अबनि बागै कारण जों अ इलाकाव चिनि तिप्रासानि बिसिङो तमानाय मिनिस्टार रक बंमियानि कारणे जों माखे डिप्राइभ खाय तनजागो